Phan Phunugwi eba Phan Boksinwi Adai Khlaimung Abono Gosiwi Naharjaglak Pulisni Samung Khlainai Yaksi Haphang Paimani Yakulo Phano Tabukbo Bororokni Bisingo Tongkho CPIM ni Swbai Sukurubh ni Culture Phasalo Khumulwngo Party Office Sokchajakmani Nainani Thangmani Jorano Haino Sakha Hasteni Montrokra Professor Dr.Manik Saha Shanghai Sharigo Khumulwngo Joykrishna Amsani BJP ni Adong Shahid Debrumani Nogo Attack Khlaimani Kisajak Samung Khlainai Shahid Debrumani Matra Kaisanobo BJP Khlayu Swbai Sukurubh Khlaijaka TV Freeze Inverter Nokhoboi Bini Nogo Tongmani Jotomani Khaniro Tanshui Klangjaka Bini Nogni Jeng Pherang ni Mainline Klangi Thanga Bini Nogni CC Camera ni DVR Yakong Klai Samung Khlainai Noga Kasunani Nai Phano Daga Chopa Khlai Nogni Tiklai Rohorjaga Shahid Debrumani Logisong Kokto aman khena amse thangi sogibani salthang hangkoni additional SP Himadri Prasad Das ni teidumai police tai tiasar bahini Abono Yakulo Haino hai sangrongsal sanjojarawo Sokchajakmani Khumulwngo BJP party office Samung Khlainai rokno kasunani thangai budo khlaijaka Radapur thanani usi udem deborma kokshil somoni Yaksi Tripura mothani phasing Paimani Yakulo amse thangi sogya hungai fire engine Paimani Kokto Manman Yakulo Khumulwngo thangi sogimani Hasteni police ni DIG Rotiranjan Devnate West Tripura hangkoni additional SP Himadri Prasad Das Nokhoi police ni Kubun Ozamaro Abono Yakulo Phasalo Sharigo Khumulwngo Joykrishna Kamini Shahid Debrumani Nogo thangai Bini Nogo Tripura mothani Samung Khlainai Swbai Sukurubh Khlaimani Mangpili Mokalbai thang Berainaika Hasteni Montri Okra Professor Dr.Manik Saha tei BJP ni Haste Tangphang Bipin Debruma Itu becet nih. Abono Yakulo Khumulwngo Parganani BJP party office Sokchajakmani thai Berainaika Hasteni Montri Okra Professor Dr.Manik Saha tei BJP ni Kubun Ozamaro Paithao Koktuma Thumnarok Kok Shanan Thangai Montri Okra Professor Dr.Manik Saha Sakha Phan Phunugwi eba Phan Boksinwi Adai Khlaimung Abo Gosiwi Naharjaglak Police ni Samung Khlainai
Yaksi Haphang Paimani Yakulo Phano Tabukbo Bororokni Bisingo Tongkho CPIM ni Swbai Sukurubh ni culture hanai দেখুন যেখানে আপনারাও জানেন সবাই সমস্ত ভারতবাসী ত্রিপুরাবাসী সবাই জানেন যেখানে কমিউনিস্টরা শাসন করেছে সেটা ত্রিপুরাই হোক ওয়েস্ট বেঙ্গলই হোক কেরালাতেই হোক সব জায়গার মধ্যে আমরা দেখেছি যে যেভাবে ওরা তৎকালীন সময়ে শাসন চালিয়েছে তো এর যে রেশ আজকে কেরালা বাদে দুটো জায়গায় ওরা নেই কমিউনিস্টরা কিন্তু তাদের যে কালচার এখনো কিন্তু অনেক পার্টির মধ্যে সেটা রয়েছে এবং আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি এবং আমাদের যে সরকার আমরা বারবার বলছি কোনো অবস্থায় মানে যে ধরনের তাণ্ডবলীলা ওরা করে অগ্নিসংযোগ সন্ত্রাস এগুলো তো মানে এগুলো সব সিপিএম থেকেই ওরা কিন্তু কালেক্ট করেছে আমি বলবো এই ধরনের রাজনীতির আমরা কোনো অবস্থায় তাকে আমরা মান্যতা দেই না আর পুলিশ তো পুলিশের কাজ করবে আইনের কাজ করবে এবং আমি এখনো বলবো সময় আছে এর থেকে বেরিয়ে আসার জন্য ওয়েস্ট বেঙ্গলে একই অবস্থা আপনারা দেখেছেন কেরালাতে তো বলে লাভই নেই তো আমাদের অনেক পার্টির বহু জায়গার মধ্যে বহু ব্যক্তি সব পার্টিরই আমি বলবো কোনো পার্টির এখনো কিন্তু এই যে মানসিকতা কমিউনিস্টদের সেই মানসিকতা অনেক লোকের মধ্যে এখনো রয়েছে এবং এখান থেকে বেরোবার জন্য আমি আহ্বান করব আর এইভাবে জোর করে কিছু আদায় করা বা জোর করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা সেটা কিন্তু হবে না মানুষ সেটাকে কোনো অবস্থায় অ্যাকসেপ্ট করে না তো আমরা এগুলো দেখছি এখানে একটু আগে আমি যে মিতা দেববর্মা যে মহিলা আছেন ওনার বাড়িতে আমি গিয়েছিলাম ভদ্রমহিলাকে যেভাবে অত্যাচার করা হয়েছে উনার বাড়ির জিনিসপত্র লুট করা হয়েছে উনার গয়নাগাটি লুট করা হয়েছে উনি বললেন টাকা পয়সা সব এবং ওখানকার ফ্রিজ থেকে আরম্ভ করে সবকিছু নষ্ট করে দিয়েছে Abo haikeno koktoma thumnaro hoi koksanan thangai BJP ni Hasteni Tangphang Bipin Debruma Sakha bujangnaibo Tripura sa bunaibo Tripura sa abo belai chaya Abono muthangna bagui khaknei bukhaknei no Sakharmung Naharani nangnai hinai তিনি নরনক্ষণা চীনের রাজ্যনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর.মানিক সাহা যিনি প্রেজেন্সও সঙ্গ পার্টিনি যারা জায়গায় লোকাল চীনে মান্ডাই মন্ডল বা টাকাতলা মন্ডল বিভিন্ন সেক্টরনি চীনে যারা লিডার্স দंनाय বরনতেইনো চীনে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী থাংনাই 2-3 দিন ধরে যে খুমুলুং হায়াকাবার জম্পজনানো তৈ যে একটা উত্তপ্ত পরিবেশ একটা ভয়াবহ পরিবেশ যে তৈরি হই তংমানি আবনো যেটা নাইতে এই যে ঘটনা হই তংমানি আব বেলাইনে চাইয়া কারণ जों নিজেরা মধ্যে উরাম উরাম টিপ্রাসা পুলাই তকলাই जों থিলাই দङ जों অনেক সময় जों নিজেরা মধ্যে পার্টি অফিস সকসাইলে কেবল নগদ থাঙে লুটপাট খাই দङ কেবল শারীরিকভাবে কেবল जों হেনস্থা খাই দङ তা আব বেলাই চাইয়া কারণ তাङै হিংকাই বুজাংনাই টিপ্রাসা বুনাই টিপ্রাসা গ্যাস বুজাংনাই টিপ্রাসা বাই টিপ্রাসা তো আবন বাগै আং খায়ো এই যে একটা ভয়াবহ আব যতনি পক্ষনেও একটা স্টপ খাই না হতো থাকি যা হতো কারণ এলাকা শান্তি শৃঙ্খলা তো না থাকায় বই পক্ষের দায়িত্ব দङ আপন বাগै যত আং নরনের মাধ্যমে ও খুমলুং এলাকানি হায়াকাবা জম্পুজনা এলাকানি প্রত্যেকটা আপমন জনগণ্য জনদেশন আং যতন আং কবকনাই যাতে কোনোভাবেই হাইতেই সামুং সিত্রা এলাকাও তংকসাং তংনা বাগৈ যত লোকরনা আং কবকনাই আবো जों भारतीय जनता पार्टीनि पक्ष থেকেও जों बराबर आगेबो जों শৃঙ্খল বা অশান্তি পরিবেশ जों কোনো দিনও নাইয়া जों তাবো নাইয়া আগামী দিনেও जों নাইগলা যাতে আবো শুধু বিজেপি সিমি বুঝিখাই অঙ্গলা উভয় পক্ষেও বুঝিনা নাংনাই যে শান্তি শৃঙ্খলা যে আপমন জনগণ যাতে কোনো কারণে অসুবিধা অকলাইতে বা একটা এলাকাও কোনো আতঙ্ক কিরি জায়গায় বড় দোকান ব্যবসায়িক যারা দंनाय যারা পড়াশোনা খাই দंनाय তাবুক যারা চিনি স্টুডেন্টস রক বরং বিশেষ করে এক্সাম না হারে ও এক্সামও তো কোনো বিজেপি ত্রিপুরা সিপিএম হিনে করে যত নঙে বেসাবতে পড়াশোনা খাই দङ আবনো না হারেনো আং যত আপমন জনগণ ত্রিপুরা মথানে বরণব আং কবকনাই চিনি বিজেপি না আপমন জনগণ আং কবকনাই যাতে কোনো ধরনের আবার এই ঘটনা ও প্রসারিত করে যারা যারা ভিকটিম দङ সামং সিত্রা তাंनाय আইডেন্টিফাই খাইनाय পুলিশনি নজরে তুবুনাय বরণব যার বিচারনি আওতায় তুনা উঠো কারণ তাंगैखाय समाजनि सामung सित्रा तांनाय बो कोनो दिननि आनि अंगिमाया समाजनि सामung सित्रा तांनाय बो बरक समाजो एनि जागाव थाङो बो प्रब्लेम खायनाय बरनो बुटक साटक खायनाय केबल नकनो लुटपाट खायनाय नुखना जे सिनि जारा बुकुक जुगसनो रमप्रे सप्रे खायजाक माने माने लुटपाट खायजाक माने रांसाक दिसा लुटपाट खायजाक माने आबरक
চিনি সমাজনি বা চিনি সোসাইটিও আবো কোনোভাবে जों গসিনি হারমাইয়া তো আং ও এলাকানি যারা আপমন জনগণ যারা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান দंनाय প্রত্যেকটা সেক্টরনি বড়রকনা আং কবকনাय যাতে ও ত্রিপুরা রাজ্য ও চিনি এডিসি এলাকানো নাইথক जों सासाखाय तन्नो थाखाय निनो आनि जतनिनो सहयोगितानि प्रयोजन जों खाबाय खाबाक्सा खाय याक मिलायनो जाहाथे आगामी दिनाव चिनि त्रिपुरासानि डेभलपमेन्ट खायनायनि बागै चिनि बर'नि उन्नति खायनायनि बागै जाहाथे जों पालमिलि सामुं खायनायनि आं आबोनो आह्वान नाराबुनाय धरনের माध्यमे जाहाथे नेक्स्ट माने तिनिनि परे तेकु नामते हाय इन्सिडेंट ओंगाते खायनाय जाहाथे जत पार्टीनि नरबु जार जार पार्टीनि कार्यकर्तानो कक सालायना अंथो बुजुंना अंथो कारण उग्र दल जत पार्टीयावनो दङ आबो ना हर बाय हर नांलाय थाखाय हर आबादै थाग्रे मागालाक जाहाथे अ खमुलुंनि हर मानदे थाङै क्लायातै जाहाथे अ खमुलुंनि हर सिमना थाङै क्लायातै बा सारा त्रिपुरा राज्योआव थाङै क्लायातै आबोनो जों नजर मानो हानाय खतियाव हाखाय दिनै नक खुक सबाय जागाय दङ पार्टीबो ससाजाय दङ खति तो आल्टिमेटलि चिनि बरंनि नङै दङ एक একটা बरंनि नक जुदि तिसानानै थाङा आंखाय बिनि जीवन जापन थाङै पाय नक तिसानानै थाङै आबोनो केबोनि दरंनाखाय जों आइडियोलॉजी जों कक बाय कक वालाय मानो कक बाय कक जों तर्क दिनाय किन्तु याक बाय फिजिकली जाते असल्ट खायजे गेते खायनाय अ जिनिसआवनो जों मा नजर दिनाय कारण ताङै आंखाय राजनैतिक माने बुलायतक माने राजनीति माने जनगणनि बागै बाहायके सामुं खाय थांनाय जनतानि बागै बाहायके सामुं खाय थांनाय बाहायके सिनो त्रिपुरा राज्यनो तेबो नायथक खैतलां माने बा सिनो ओ एडिसि खुमुलुं एलाकारनो बाहायके सिनो बरनो माथाय सकतेरिने आदिके वानसकाय जानाय कारण बुलायतकलाय ना निनि लाभ दङ ना आनि लाभ दङ राजनैतिकनि जागा तनैनाय राजनीतिनि उर्दे फायनाय जाहाथे ओ एलाकानो शान्ति शृंखला बजायनांना बागै आं अपमान जनगण प्लास जारा कमनि दल राजनैतिक विभिन्न दल तंनायबो आं खबर अबहाय जे पार्टी मुंनो सबाय सुक्रुब खायजाकमानि लुटपाट खायजाकमानि वो नरकने बीजेपी पार्टी नि बखाक्तै एफेयर अफ द खायजाका हाय के सिनिबाय आइडेंटिफाई दे खायमान काबनो अवश्य एफेयर खायजाका कारण जे बरंनि नगो थांका जे जों खोनामान मते लोकालनि बररंनो खायजाका बा लोकालनि बरर थां खायका अबियसलि बबिनि पारानि बरनो तो बस हायमानाय बनो जे साक खानां पिनां खायजाका बा बिन नंनि लुटपाट खायजाका अवश्य अब आइनि आवताय अब पुलिस जेहेतु एफआईआर खायजाका पुलिसनि मते बिचार खायनाय कारण सामुं सित्रा थांनाय बननि आनि हे जों बासिरि चुकिया कारण बतिनि न खायमा हाकाय खना नगो खायमानाय सनि तेनि नगो खायमानाय सामुं सित्रा थांनाय बो कोनो बीजेपी तिब्रामा थाहनि क्रै बतिब्रामा थान नगो थाङै हमला खायमानाय बीजेपी नगो थाङै हमला खायनाय आवन बागै अब जरा सामुं सित्रा थांनाय रनो आं दैसा हाय आं रिक्वेस्ट खायनाय जाते आमा बररनो जों कोनो कारनैबो समाजाव जागारि आकारे बरनो जाते आइनि आवता तुइना बिचारना बागै नरं थाने आं जिनिसनो बाबो त्रिपुरा मथाबाय बीजेपी एलायन्स पार्टनार से हिंथा के तिनि तामने बागै मोहाय के तंख्ला माने नुगखा नरक आं ननो तिनि खाय साइरमानो बीजेपी प्रत्येकटा जागावनो जयनिं सभा कोनो बाजार सभा बा उठान सभा हकाय नरक नुनाय त्रिपुरा मथान हयते कायसे ना कायसे एकटा हामला लामाका सुनानै कर्मिनो बुनानै बा कोनो जागा थाङै हामला खायनानै नरक मानाय बाट त्रिपुरा मथानि जेसुक प्रग्राम मंखा आं ताबो नंनो माने ब्लेंक पेपर आं सिग्नेचार रिक्लाइन थाङानो त्रिपुरा मथानि कोनो जागाव नरक मार मानखना निउस बीजेपी थाङै हामला खायनाय त्रिपुरा मथानि प्रग्राम केन्सेल अंखा बानचाल अंखाने खोना गाता बुक्सुरा बानर कुन निउस दे मा खायका मा खलाया कारण जोंहा बाहाय कालचाराव बिसास गरै जोंहा बाहाय संस्कृतियाव बिसास गरै जों सिनि पार्टीनि आइडियोलॉजी सिनि पार्टीनि संस्कृति सिनि पार्टीनि जेटा नाहारमं जों बरनो बागैसो सामना थांनानै कारण जोंनि राजनीति खालाय बुलाय तकलाय सकलाय सिना बाहाय बादा बिपत्ति खालाय गरै राजनैतिक डेमोक्रेसी कान्ट्रिव जत बरनि अधिकार दङ जे दलना हामजाखौ बननो खालायनाय जोर जबरदस्त देखाय केबनो जों सिनि दल फायदि बा बुनि दल थामानो बुइतरि जोंहा बाहाय बिसास गरै तो जारा तिनि सिनि पार्टीव बराबर सिनि पार्टीनि जारा जयनिं खायनानो बादा बिपत्ति खालायनाय हामला हुज्जिति खालायनाय बानचाव खालायनायनि चेष्टा खायो मुख्यमंत्रीनो खुमुलुंगो ताहाब दिनसाव एडिसि एलाकाव ताहाब दिनसाव मुख्यमंत्रीनो मुख सामलाय কথা বলবেন ইনি কত কিছু কমেন্ট দিত এক একটা পার্লামেন্টারিয়ান বরক একটা পবিত্র বিধানসভানি বরক এসব জিনিস দংনো কক সাকাকায় আবো মানে বরক সাকসাংনো মাছনায় जों बावनो तलाखिगले কক सावने একটা যে পবিত্র বিধানসভানি এমএলএ অনেক কিছু বিনি কাইসে কক সামানে অনেকটা ওজন দङ এক একটা এমএলএ নি বিনি প্রতিটা ওয়ার্ড নি অনেক মূল্যবান जों সাধারণ বরক যেসবনো কক সাই দংনি চিনি কক থাইনি আছে বরক হতে ভ্যালু লিগলা কিন্তু একটা জনগণ জনগণ এদার আছে প্রতিনিধি जनगण सिबन चंगै रहरो तो बाहेर अनेक समय जों नुकजागो बरनो उसकानि मलक रोइनाय मुख्यमंत्री से हुसियारि माने बर तो अमते हाय बररं थाने कोनो एक्सपेक्ट खायन करे गाहाम कोनो किछु वानसना बकरे बरनो उसकानि मलक रोइनाय सुदु बुलाय तकलारि सिमि तन्नाने आबोनो प्रमेक्टा राजनैतिक प्रचेष्टा पार्टी मुंग ताबसो जरा खरंगनि एरेस्ट खालायगा पुलिस खरकसानि मुं खुमलुंग निर्मल देबरमा तै मान्दायनि चन्दन देबरमा
tei kubun samung sitra khlainai rokno bo arrest khlainai ni bagui haba ongkhorjak tabuk police Khumulwngo ni simi simon ni kokthum Chini Khorang.